Hello guys, mao mo guning atuang kuan. Kining atuang mga kaigsunan nga kini si kuan, si Darwin. Oh, Darwin mo kuno ni siya. Ya, sangay ni Padre Darwin. Ako lang tambang nimo, Brad. Ayaw na sige pangutana lang kuan hala Brother Paul. Kay wa gyud katawa na, lukapal ka sige. Ikaw, mukhaon ba pila ka sakong asin? Usa ka magkakuan ng Brother Paul. Sige, imong questionan siya, parte anang kuan. Kanang mo kining 10% nga, oy. Tinuod mo gyud nga wala man gyud mo kadaig authority nga muklik ka ng 10%. Tinuod man. Yang anang inyo man ang imo pa nang lison nga ang pare ung gyud mo gi tagaan na nag-authority sa pagkulikta ng 10%. Kana inyo ha. Kanang ni apel mo ana wa mo ilabot. Wala mo kuan niya. Kontra pa ka lang, pangutana pa ka ni Brother Paul. Oy, luka pa kasi adto paminaw na ilang diskusyon guys. Ng kawatan ang naghatag og ikapulo o wala naghatag og ikapulo sumala sa Biblia. Tubagal lang balihog. Tubag. Ang nanguha og ikapulo ngawi authority mo na kawatan. Hebro 7:5 sa magiingon. Ang balaod nagsugo nga ang mga pare nga kaliwat ni Lebe ang gihatagan sumala sa balaod sa pagkuha sa ikapulo. Unsa may tawag nimo nga manguha kag dili imo? Kawatana. Kinsa may gisugo nga manguha? Pare nga kaliwat ni Lebe. Nganong kang pastor nanguha man mo? Sato pa nanguha mo sa butang wa mo suguan. Ang kawatan dili to naghatag o maghatag. Sakto lang yun, hindi mo muhatag sa pastor. Nga naman, makarga yun sa kawat. Sama ba sa electric buhiko? Ang buhiko na ay opisyal nga cashier nga mudawat sa inyong kurente na consume. Karon kung naay mo ingon nga, bay di imong kurente be. Tapos dili siya mao ang gi-authorize sa buhiko nga mo kuha sa ikapulo, unsa may tawag nimo anang tawana? Kawatan. So ang imong paghatag niya, scammer. Nagpasabot nga nailad ka. Mo nang sakto gyud nga kamo dili mo hatag sa pastor ngano man. Ang mga pastor kawatan, nganong kawatan? Nagkuha sila sa ikapulo nga wa sila authority. Basahi sa ato nga ang pastor protestante gitagag authority para dili kawat ng inyo. Salamat sa tubagaw. Relax lang gamay ba? Kay murag high blood man imong tinubagan. Sa Malakyas 3:10 naaba kay mabasa nga letra por letra ihatag sa pare o wala? Categorical question naa o wala? Kung isara ka bersikulo ang Bible, mahimo ka tinuod. Pero ang Bible more than 32,000 verses. Yes, kung imong mabasa sa usa lang ka bersikulo, kung mapilit ra ka diha, kung period ka, ayaw dagan sa Hebro 7:5, murag sakto ka. Pero ang Bible di man isa ka bersikulo lang. Composo man of thousands of verses. Nganong diha ra man ka sa bersikulo nga usa mo period. Iditso sa Hebro 7:5 nga kanang ikapulo diha nakuhaon sa katawhan sa Dios ihatag na ngadto sa pare nga kaliwat ni Lebe, dili kay pastor sa Baptist o sa Assemblies of God. Pare nga kaliwat ni Lebe sumala sa Hebro 7:5. Ikonik lang ang Bible ngadto sa laing bersikulo, ayaw lang og pundo sa usa lang ka verse. Sunod po tan. Dili pastorato. Salamat brother no kay daghang gyud bersikulo, pero ang akong ipangutan na isa ra man ka bersikulo, ang akong gusto tubagon nimo brother. Sa Malakyas 3:10 kana ray tubaga dili ta mo ingon daghang bersikulo mura mo na ang pangutana nako na China imong tubag na sa Africa. Kinahanglan tubaga ang akong pangutana ba? O isa, pangutana ko. Kini akong pangutana. Naa ba kay mabasa sa Malakyas 3:10 nga nagaingon, dad-a ang ikapulo ninyo ngadto sa templo. Aron dunay kanon dito, naa ba kay mabasa ka ng gihatagan pari na or naa ba kay mabasa nga litra por litra pari na? Oo, wala. Labaw nang di mabasa nga pastor na. Old Testament pa nang imong gibasa. Dadon lagi na dito sa templo. Unsa na nga templo ang dadaan? Ezekiel. Unsa na nga templo nga ingon makagadadaw sa templo ang ikapulo no? Unsa man ako asa ba Ecclesiastes Ezekiel sa
Asa man nga templo dadon? 41:17. Ang bongbong sa sulod sa templo, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og malarawan. Asa na nga templo dagon? Kadang templo nga naay mga larawan. Di sa budigan kupas. So nang una, wa mo'y larawan yung templo. So dili dadon diha. Kung idala diha sa simbahan nga way larawan, siguradong kawat na. So kung Malakyas 3:8 og 10, way mabasang pastor diha. Kung ang imong gipangita pare, labaw nang way mabasang pastor diha. Pero i-contextualize nimo sa mga verse sa Bible, 75 sa Hebrew lagi, ang gihatagan lagi ang authority nga mokuha, ang mapare lagi. Bisa nung saon niyo, di mo ka-approve nga pastor protestante, ang gitagag authority, busa nagpabilin, nga kawatan ang mga pastor, hangtod karon. So, kawatan. Pastila na lagi. Ba kay nabasa sa imong pasangil nga kawatan ang pastor o buat-buat rato nimo kay namakaka? O na kay mabasa o wala? Kung nangulikta mo og 10%, Sabot na. tapos dili man mo pare, in reality, Karol. ang manguhag dili iya, o sa may tawag kayo naman manguhag dili iya, di kawatan. Ikaw nangulikta ka, wala. Nanguha ka, ikapolo, wala. Ang panahon na nangutana ko are dili ka wa kay ikuan. Ayo pangutana na ako kay. Dili kay niingon man ka. Niingon man mo daw isa. Hilong lang kay para relax ba, relax. Di. Sugaratol man. So kung mangutana ka nako, dili na ni pagpangutana ding ako kay mangutanan mereka balik debate na din eh. Debate Di ang ako. Bro Mars, relax ba? Mura magagawa ka mumbon. Ay, mumbon na, Bro Mars. Sige. Sige, mga tanan ako ha. Dahil, Libugan. di lang ta mag-apil-apil kay camera. Mandari, wala ko'y personalan ba? Dili, kay, kung mo, personal mo, muhawa na lang ko. Kay, di man ko gananan na. Ay, lagi pang personal. Sige, next question. Next question na, why personalan ha? Sumala sa Biblia, ang maghatag ba og 10% mao'y kawatan o ang dili maghatag mao'y kawatan? Kumbaga lang, palayo brother. Sini kumpensa kay 16%. Ang maghatag lagi sa kawatan na ilad. Wa lagi ta obligahan nga mohatag ta. 2 Korinto 9:7 lagi, ang tao ang magbuot pila iyang ihatag. Mao na sa Katoliko gisubay kay gitapos naman tong pagkapari ni Levi, gipulihan og bag-ong pagkapari Melkisedek. Og sa pagkapari ni Melkisedek, wala imandato ang 10%. Muhatag ka sumala sa pagbuot sa mong kasing-kasing. Naaga ni Katoliko muhatag 20% sa iyang income, katunga sa iyang income gihatag niya sa simbahan. Tatay Dudong Limchowa, half sa iyang income iyang gihatag sa simbahan. Mo man ay pagbuot sa kasing-kasing. Pero kung mahatag 10% sa kawatan, nailad ka. Kaya ang gihatagag authority sa pagkubra, dili matuis ang kamatuoran, 75 sa Hebro, mga pare nga kaliwat ni Levi. So kung naay pastor nga dili kaliwat ni Levi, o di po na pare, nanguha na sila sa butang, wa sila sugua sa pagkuha. Di, kawatan. So tawag din mo na. Similuya magkaroon oy. Okay, next question brother no. Salamat kay nahilom na inyong mga kauban. Next question sa imong gigamit Hebreo unsa tong bersikulo 7:5 nagaingon man ka. Akong pangutana na kinsa man nga pare sa Katoliko o pare sa laray ni Levi? Tubaga daw. Gibalik-balik naman ni tubag. 14-18. Lares pagkabari ni. Ayaw sundoga si Brad Prese. Nag-ingon na lagi ko nga gitagaan lag authority sa pagkuha mga pare nga kaliwat ni Levi. Wa gyud may mag-claim nga mga pare sa laray ni Melkisedek. Kay sa ato lagi sa pagkapare nga bag-o ni Melkisedek, 2 Korinto 9:7 lagi. Ang paghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing mao nang sa amo og medyo gigrasyahan ka sa Ginoo, dako pud imong ihatag sa simbahan og nagnihit pud ay ka. Naara pod ang imong 14:22 sa Henesis. 18:22. 14-18. Si Melkisedek nga hari sa Salem
o pare sa labing halangdong Diyos nagdalag pan og bino. Kining si Melchizedek ang iyang gidala pan og bino. Maone ang midawat sa ikapulo ni Abraham. Dili kay pare nga nagbitbit og Bible. Pastor. Kundi dili pare nga nagdala og tinapay og bino mo nang sa atong Eucharist. Mo na ang timaan nga kanang atong pare na sa Melchizedek order. Nga naman nagdala mag tinapay og bino. Ang ilalahi man nagdala mag Bible og sibot. Sir Pagotana. Next question, brother. Bro Mars, move on na ba? Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever